So, ketika ada orang nyebut maritime pilot, please jangan tanya kapan kamu terbang, kapal nggak bisa terbang guys. Okay, welcome back mates to Secret No Secret. Now we are here with our special guest. Kayaknya udah pada tahu siapa dia dan kenapa kita undang di sini karena banyak orang yang ngomongin beliau karena tingkahnya di salah satu platform TikTok yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Tapi kita mau bahas dulu siapa dia, apa pekerjaannya, and why. And without further ado, here it is, Captain Fandi, the one and only. Hi. Welcome to Pontianak. Sedap. Thank you. But this is like my last 2 days here. Oh well, you can come back anytime. You're welcome. You expect me to come back? Well, for hangout, let's do it. Or do the next Okay. big project here. Let's do. We Okay, welcome you. Sure. I We like welcome you to that. come here. I like that. Sure. Okay, without further ado, let's introduce yourself. Like everyone like expect you. Berharap siapa sih Captain Fandi ini yang katanya cukup viral di TikTok? Well, actually, I didn't expect that. Yeah. Let me introduce myself firstly. Nama gue Fandi AS. Gue maritime pilot. Kalau di bahasa Indonesia mereka nyebutnya si Pandu. Jadi kapan kamu siap dipandu oleh aku? You started, don't Yeah, start well. now. Come on. Ya gue kerja di IPC. Indonesia Port Corporation. Indonesia Port Corporate. Kalau bahasa yang awamnya sih mereka dengar PT Pelindo 2 ya, PT Pelabuhan Indonesia PT 2. Pelindo 2. Gue masuk Pelindo 2 IPC sejak tahun 2017. Yeah, So IPC Indonesia Port Corporate. Yeah. So I decided to return to Indonesia. Before I work, sebelumnya gue kerja di Belanda, perusahaan Belanda. Okay. As a seafarer, sebagai pelaut. Iya, as a seafarer also. Sometimes also in my sometimes I work in the head office in Netherlands in Rotterdam. But you can call it still seafarer actually. Dan 2000 training saat masih sekolah 2007 2008 itu di Belanda juga, kemudian pada saat mulai officially kerja 2010 itu di Belanda until 2007 gue decide return to Indonesia. Dan ya I pick up IPC. Yeah. So before we go further, let's find out what it's pandu is. Apa itu pandu? Apa itu pemanduan? Beberapa gue juga udah coba research di banyak regulasi tentang pandu. Dari ini gue dapet peraturan dari PM 57 tahun 2015. Peraturan Menteri nomor 57 Iya. tahun 2015. Pandu adalah pelaut yang mempunyai keahlian bidang nautika yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pemanduan kapal. Iya. So, this is your job, Pandu. Untuk Yes. melaksanakan pemanduan kapal. And if I say it, apa itu pemanduan? Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu memberikan saran dan informasi kepada nahkoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. So, you give the advice to captain atau nahkoda ketika kapalnya masuk ke pelabuhan. Why? Oh well, pertama gue coba basis dulu terkait pilot dan pandu ya. Penerjemahan istilah kata bahasa Inggris ataupun istilah English maritime ke bahasa Indonesia itu sebenarnya agak sedikit berbeda dengan ekonomi atau apa yang lainnya. Jadi ketika maritime pilot ditransfer ke bahasa Indonesia itu jadinya pandu. Oke. Di dunia profesi sebenarnya pilot itu ada dua, pilot penerbang dan pilot pelaut. Dan pandu ini adalah pilot juga.
Oke. Cuma dia piloting kapal. Dan Indonesia Indonesia mentranslate-nya menjadi pandu. Dia nggak nyebut pilot. Kalau pilot penerbang mereka nggak translate, tetap pakai term pilot. Yeah. So mostly the case, if I put my profession in the social media, maritime pilot, they always ask that, kapan kamu terbang, Mr. Pilot, dan lain-lain. Well, then, a bit tired of it, explaining that what is the pilot. Guys, gue mau bilang bahwa pilot itu ada dua, laut dan udara, dan pilot yang di laut itu bahasa Indonesia pandu. Oke. Pandu, well, why they need pandu? Pandu itu adalah local expert. Local expert. Local expert. What? So actually you have kamu punya dua keahlian. Iya. Pertama general and specific. General kalian general itu kamu bisa manuver seluruh kapal, seluruh jenis kapal. Dan yang kedua keahlian sebagai local expert. You know exactly the condition of the waters ataupun perairan di tempat kamu bekerja. Tujuannya why they need pandu, karena nakoda nggak tahu. Captain, orang nyebutnya captain. Captain nggak tahu. Well, I'm also captain. Pilot also captain. Pilot also captain. Agak little bit complexity explain about maritime to the common people. Yeah, because it's like Yeah. huge, wide. Captain itu ya gelar. Ketika you reach the top maximum class 1, they call you captain. Tetapi pemimpin tertinggi di kapal itu nakoda. Oke. Nakoda. Jadi jabatannya itu nakoda. Gelarmu itu ketika you reach the top certificate or top class 1, they call you captain. But you can also call captain with the certificate kelas 2. Tapi ketika lo jadi nakoda di kapal, they call you captain as well. A little bit complicated. It's like okay. Ya. Dan nakoda itu nggak tahu perairan setempat. Nakoda nggak tahu perairan setempat. Kapalnya bisa kandas, kapalnya bisa tabrakan. Semisal kita ngambil contoh di tempat gua, Sungai Kapuas, itu trafiknya gerakan ada 750 sampai 1000 gerakan dalam sebulan. Dan kamu bayangin trafiknya itu sibuk banget. Dan bayangin dalam suatu kapal masuk ke daerah yang trafiknya dia nggak tahu, konturnya dia nggak tahu, itu possibility-nya bisa tabrakan, bisa kandas, bisa bikin congestion, trafik menumpuk, sehingga mereka membutuhkan pandu. Okay. Kenapa membutuhkan pandu juga? Karena gini, 90% logistik di dunia itu semua through sea. Yeah. Lewat laut semua. Seaborne transportation. Seaborne transportation. Semua baju yang kamu pakai dan apa segala macam. For example, kamu di Papua. Even these fruits. Itu ditransportasi dari daerah lain ke daerah lain dan itu semua lewat laut, lewat kapal. Sehingga transportasi kapal ini sangat penting karena hajat hidup orang banyak dan ekonomi berbasis di sini. Ketika ini mandek, ekonomi hancur. Alright. Ketika logistik stop, ekonomi hancur, bisa chaos. Orang bisa saling bunuh-bunuh. Yeah, people looking for food. That's why seluruh dunia berusaha menjamin keselamatan kapal ini supaya lancar. That's why they need pilot. To make sure kapten yang nggak tahu lokal area masuk itu dipandu oleh nakoda. Well, given a small example, kamu datang ke daerah suatu wisata dan kamu punya pandu wisata. Yeah. They guide you to maximize. Because they know the environment. Exactly. Pemandu lagu juga. They know the place, they know the setting, etc. Don't too far. Yeah, Don't get too far. But basically, to make you understand, this is a very simply, what do you call Analogy. it? Simple analogy. Yeah, that's a pilot. Okay. Cukup kompleks tentang apa itu pilot. Agak berbeda. Jadi kalau misal udah jadi nahkoda, belum tentu dia bisa jadi pilot berarti. Jadi dia harus kayak ambil sertifikasi lagi atau pelatihan lagi. Kalau bisa memberikan analogi yang lebih sederhana, pilot is a dokter spesialis,
kapten ataupun pelaut itu adalah dokter umum. Alright, I like that. I like that. Seperti itu. So, boleh dong cerita kita agak mundur ke belakang. Before you as a seafarer, like you being a captain, and why maritime pilot? Kenapa harus pandu gitu sebagai next step karir? I mean, what you expect from this? Actually is a very complex Story. complex story and decision. But ketika gue bisa merefer yang paling besar, gue idol banget sama Sri Mulyani. You're a fan of Sri Mulyani. Ya, Sri Mulyani Indrawati. Sebelumnya dia adalah Menteri Keuangan, kemudian she resign and then move to World Bank as a operational director. And gue ngerasa related banget. Oh okay, I working in a Dutch company and then she working also in the World Bank. Okay, but once dia bilang gini, dan ini gue rasa perlu gue tekanin buat semua orang-orang Indonesia bahwa jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Banyak keluhan dan lain-lain, tapi satu poin, jangan apapun bentuknya, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. And once you return to Indonesia sebagai Menteri Keuangan to support Jokowi Cabinet, and also I make decision, gue udah buat keputusan tepat untuk kembali ke Indonesia. Why maritime pilot? Ada sebuah pepatah yang mungkin receh ataupun klise banget ya. Kalau dulu bahasanya klise, sekarang bahasanya receh banget. Dia nyebutnya gini: hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, itu masih lebih enak hujan batu di negeri sendiri. Dan yang gue rasakan adalah hujan emas di negeri gue sendiri. Why maritime pilot? Gue udah desktop search terkait profesi yang gue bisa apply di Indonesia. Well, in Europe is very sky high salary if you bring the money to Indonesia. Iya. Dan psikologi perubahan gaji dari besar masuk ke Indonesia itu, you need Cukup, adjust. Iya, jauh banget. You need adjust. I sacrifice a lot actually. And the closest one, the reliable one option is probably pilot. Tetapi gue juga gini, gue nggak nge-refer salary. Being honest, when I apply as a pilot, I don't know the salary. Oke. I don't know the salary. Saat itu gue inget yang latar belakangin gue kenapa mau masuk IPC. Tahun itu 2017-2018 Hanjin bangkrut. Oke. Hanjin bangkrut. Can you imagine with 100 ships, big company like that, and suddenly go bankrupt? Went bankrupt? I didn't expect that also. Nobody expect. Dan beberapa perusahaan Belanda juga bangkrut. And I'm start questioning myself and the future of my kids. Well, I have kids already. Oh, he's father. Gue bilang, gue harus bersandar sama satu perusahaan yang sustainable, if not giving a high salary, but itu menjamin kesehatan keluarga gue, because it costs a lot actually. Yeah, Yeah. sure. Dan I try to desktop search, then I found IPC is a BUMN. Gue mikirnya gini, Indonesia will be predicted 2025 or 2030 we will get a high population, productive high population. Yeah. What do you call that? Bonus demografi. Bonus demografi. Dan di tahun 2030 juga Indonesia diprediksi, well now is already 10 biggest, G10 right? Prediksi 6 besar dunia. Yeah.
di atas Inggris dan Belanda. Dan diprediksi sebagai developed country atau Developed country. negara maju. Dan ketika gua move to Indonesia 2017, ketika 2025 2030, it means gua udah settle di Indonesia. Iya. Dan Indonesia sebagai negara developed country. Oke. Dan perusahaan terbesar di Indonesia, well, ada swasta tapi no guarantee, but BUMN is the guarantee one. So I can rely my future and my kids to the BUMN. Dan apa yang BUMN kasih itu, apa yang dengan begitu gue bisa all out ngasih kemampuan gue yang sebelumnya gue ngabdi buat negara Belanda, ekonomi Belanda, dan gue ngabdi buat Indonesia. Impressed. The other reason is I wanna close to the gue lebih pengen deket sama orang Indonesia ketimbang dengan orang Belanda. Okay. I'm done with the explore. Orang selalu ketika You already got the experience. I saw already everything. I'm done. It's time to return to home. I Dan like bangun that. negara kamu. Itu sih. It's a really, I'm really appreciate what you did. But gue juga udah sempat research bagaimana sih pekerjaan Pandu. Kalau misalnya kita lihat, gue bakal show video di negara luar. Dan kemungkinan ini juga bisa terjadi di Indonesia. Jadi kapal mau masuk, pilotnya naik ya. Iya. Oh God. Really? I cannot see. Wah, Gue nggak kuat lihat. Itu broken leg. His leg is broken. kakinya langsung patah. Kakinya itu patah kan. Dia bergantung sama tangan dan kaki kiri. Oke. Next video. Ini proses naik. Ini Ini proses yang turun. berikutnya proses turun. Berarti dia udah mandu ya Iya, istilahnya. udah. Jadi udah selesai. Tadi ngejemput kapal untuk masuk, ini sekarang ngantar kapal keluar, terus dia turun ke pilot boat. And then fell down. Oh my God. Really? That's your like Well, our job is a very work high risk. environment. Our job is very high risk than anyone. Okay. That's why the salary sky high. It's Please. quite high. Quite high. Kalau ketika lu masuk ke BUMN gajinya mungkin katanya kecil ya, tetapi ketika insentifnya terkait risk this it's a high, it's a well, let's say that it's worth it. It's worth it. It's worth it. So perhaps if you wanna be a pilot, be ready for the risk. Gue mau jelasin gini. Lo bayangin seluruh logistik lo itu lewat laut Okay. dan kapal nggak bisa masuk kalau pandunya nggak naik. Ngasih slow. Correct. That's right. So actually the economy itu bergantung sama pandu yang risking his life in that work environment. Have you ever pernah mengalami hal kayak gini nggak sih atau hampir kayak Almost. what it's the risk Near miss. near miss kayak gitu. Ya. That time is sebelumnya ada satu kapal yang dia nggak ikat talinya dengan baik. Tangga pandu. Dia nggak ngiket. Ya. Oke. And then, well, what I always do, I always make sure before I step into the ladder, gue selalu ngetes. Dan ketika gue tes, tangannya jatuh. No way. Yeah, that's true. Goosebump man. That's true. Can you imagine my kids are waiting for me at home and then I got an accident, I cannot... Oh no, I hope it will not happen. No, I hope it will not happen. But ya, semua party harus secara aktif sih untuk double check, hati-hati.
Is it biasanya kalau kayak gitu harusnya ada report ya sih untuk menulis? Ya, we make a report. We You make will a make a report. report. We make a report. Itu jadi kita report ke authority dan authority tindak lanjutin that it should not happen anymore because it's our lives. Sure. Our lives. Okay. Do you have any like the most interesting about be a pilot? What is the most interesting? The most interesting become a pilot. Plenty actually. Plenty. Or even like tips if you want to be pilot, because beberapa teman nanyain, Fit, boleh nggak tahu gimana sih cara daftar jadi pilot di BUMN gitu atau di Pelindo? Maybe you have like sort of tips for them. About first question, what is interesting as a maritime pilot? Ketika lu di atas kapal, secara kewenangan nakoda adalah kewenangan tertinggi. Pilot sebagai advisor, but actually nakoda sangat reliable terhadap diri Iya, kamu. dia tetap bertanggung jawab. Semua nakoda yang bertanggung jawab, tapi nakoda bergantung sama pandu. Yes. Secara aturan, command is still in captain, Yeah. in master, but in practically, secara condition, psikologi itu ada di kita. Dan yang what is interesting, you are the commander. You're the commander. We are the commander, and we nggak ada yang bisa, ada yang bisa intervensi keputusan kita, tetapi assessment kita itu berlaku mutlak. When we decide that it is not possible, then it is not possible. It is not. Okay. Subjektif yang menjadi objektif. Ketika we say that this is not safety, itu assessment secara independent subjektif, professionals independent subjectivity. Because you're the local expert. Yeah. You know the environment. Dan yang kita yang in charge dalam satu kapal itu, kita yang decide, this is not safety, this is not like this, it cannot be run, it cannot be piloted. Kita yang memutuskan. That's what I like from pilot. Well, I get the authority, honey. Yeah. Even your boss said that, bring that vessel. Well, if it is not safety, then it's not possible. Well, ada dua sisi sih, antara sisi ekonomi dan sisi safety. Like safety itu bertabrakan sama profit. Bertabrakan enggak? Bagi pemikiran let me say that ini agak lebih rude mungkin, agak kasar mungkin. Pemikiran menengah ke bawah, maksudnya kurang begitu paham, middle to low, pemahamannya terhadap industri ini. Mereka pikir bahwa semakin safety itu harus diturunin untuk dapat profit. Terus medium, yang berada di medium, mereka bilang harus cari cross section antara safety dan ekonomi. Kita ambil titik tengahnya. Tetapi the right one dan penelitian membuktikan bahwa sebenarnya dengan safety yang tinggi itu bisa menghasilkan profit yang jauh lebih besar. Okay. I will find that like the journal like A lot of journal. a lot of journal. Cuma when it is applied in Indonesia as a developing country, if we apply the safety system very high, a lot of people will scream. A lot of businessmen will scream, especially in shipping industry. Mereka bakal bilang safety itu mahal. Mereka harus melengkapi itu semua. I like that. And for less, any tips or trick to join as a pilot? Well, the requirement of a pilot is firstly, lo harus minimum ahli nautika tingkat 3. Bukan tingkat 2 ya? Enggak, minimum ahli nautika tingkat 3. Okay. Tetapi ketika perusahaan lo mau hire pilot, itu terserah requirement lo mau 2, tapi minimum 93. Minimum 93 dengan pengalaman masa layar di atas
kapal 1000 GT 1000 dan minimal 3 tahun sebagai perwira jaga. Tetapi gue lebih advice ketika lo punya experience lebih banyak berlayar dengan ijazah kelas 2 ataupun kelas 1, kemudian lo udah ngerasain manuver kapal sehingga ketika lo jadi pandu lo udah nggak kagok dengan kerjaan. Karena Dan the most important is kamu bukan orang panikan. oke, Ketika kamu orang panikan, nggak boleh panikan. nggak boleh panik, boleh, but don't too much. Ketika kamu tahu diri kamu adalah orang yang panicking people, orang yang panik, make sure kamu nggak apply pekerjaan ini. It's a deep one. Yeah, it's deep. That's why semua pilot yang masuk itu ada tes psikotesnya. Dan perusahaan yang cheating, let the people dengan tingkat kepanikan yang tinggi masuk ke dalam pandu, itu sebenarnya dia sedang membunuh orang itu. Karena kamu setiap hari akan sport jantung dengan pekerjaan pilot. Ya, Kapal nggak ada remnya. gue bakal show, gue ngikutin kayak Fandi gimana dia pekerjaan dia, dan you have to see him. I will show you. Dan gue bilang gini, semisal di alur Pontianak, we can challenge the most experienced master atau the most experienced nakoda paling hebat. We can come to Pontianak lewat alur. Kalau cukup berani silakan. Sure. Mostly 95% mereka nggak berani. And mostly ketika mereka berani mencoba, they fail. Hanya ada beberapa nakoda yang memang pemahamannya terhadap lokal area bagus itu. Dan membawa kapal, piloting itu adalah sport jantung. Menyandarkan kapal itu adalah sport jantung bagi orang yang panik. Ketika kamu tidak panik, maka pekerjaan pandu adalah seni. Seni olah gerak kapal. Pilot is hard. Seni olah gerak kapal, kamu menggunakan insting, seni, dimana ketika analysemu, instingmu itu yang ketika disusun secara sequence pakai kertas, itu mungkin tebal banget penjabarannya. Tetapi ketika pandu itu dia bisa meringkas dan tanpa kertas dan become simply, itu masuk ke insting kita. That's why I call seni manuver. Kapal nggak ada remnya. I like that. Anyway, thank you so much for this opportunity you share all regarding the pilot, and kita bakal lanjut sama kayak Fandi. Well, sebelum itu gue pengen tekanin ke masyarakat Indonesia. Okay, Guys, this is the interesting one. guys, pemahaman baru bahwa pilot itu ada dua, pilot kapal dan pilot udara. Yeah. Pilot udara kalian nyebutnya pilot, pandu di Indonesia kalian nyebutnya yang pilot maritime itu pandu. So, ketika ada orang nyebut maritime pilot, please jangan tanya kapan kamu terbang. Kapal nggak bisa terbang, guys. Kayak film One Piece dong kan.